Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, minggu ini adalah pertemuan keempat dan ini adalah pertemuan ketiga kita untuk siaran seperti ini atau belajar secara daring. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum Ibu lanjut, ada beberapa informasi yang perlu Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama, Ibu akan mengucapkan kata-kata mutiara yang berbunyi, if there is will, there is a way. Mungkin di antara kalian ada yang paham maksudnya. Baik, artinya adalah jika ada kemauan, pasti ada jalan. Makna tersirat dari ungkapan atau kata mutiara ini adalah kita diajarkan untuk selalu berusaha dan berdoa. Jangan mudah putus asa. Artinya, jika kalian mempunyai kemauan, maka kalian harus melakukan sesuatu. Jadi jangan hanya berdiam diri saja. Usaha dan doa itu adalah wajib. Baik. Kemudian catatan berikutnya, Ibu mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan pertama sudah disampaikan materi tentang teks undangan dan tugas 1, yaitu pilihan ganda ada 10 nomor. Tetapi dari tugas ini sekarang sudah hitungan 1 bulan kita belajar, masih saja ada yang belum, jadi Ibu ingatkan segera kalian kerjakan. Berikut pertemuan kedua yang disampaikan oleh Mr. Arif, ada video dan materi pembelajaran, yaitu bagaimana caranya menerima dan menolak undangan. Pertemuan ketiga kemarin yaitu tugas menulis. Di sini diambil nilai keterampilan bagaimana cara kalian menerima dan menolak undangan. Untuk tugas ini masih ada yang belum mengerjakan. Jadi harapan Ibu segeralah kalian tuntaskan tugas kalian. Jangan sampai tugas itu nanti menumpuk. Yang kasihan juga nanti kalian tugasnya terlalu banyak. Ya. Kemudian hari ini pertemuan kita keempat. Materinya Ibu lanjut tentang materi teks prosedur. Kemudian hari ini juga akan Ibu posting soal ulangan harian pertama. Materinya tentang undangan. Dan nanti akan Ibu dan Mr. Arif berikan batas waktu pada kalian untuk mengerjakan tugas tersebut. Semoga bisa kalian pahami ya. Baik, terima kasih. So now, before we start our lesson today, so I want all of us pray first. So pray, start. Amen. Finish. So this is review for the last topic. It is still about the invitation text, and then you have studied about asking invitation atau how to invite someone, cara mengundang seseorang, and then the expression used is would you like to come to, and so on, dan sebagainya. Next, accepting invitation, how to accept someone's invitation, bagaimana cara menerima undangan seseorang. And then this is for the example, I love to, blah, blah, blah. Next, declining invitation, how to refuse someone's invitation atau cara menolak undangan seseorang. Ekspresinya, I'm sorry, I can't, dan sebagainya.
Ini adalah review materi yang lalu, nak ya. Oke, are you ready for this material? Yes, it is about procedure text. Ya, oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama, kalian akan memahami pengertian dari teks prosedur, kemudian memahami tujuan komunikatif dari teks prosedur, memahami kata sambung yang digunakan pada teks prosedur, memahami struktur teks prosedur, memahami jenis kalimat imperatif yang digunakan teks prosedur, mengamati dan memahami isi tayangan video terkait teks prosedur. Nanti akan ditayangkan video ya nak ya, tinggal kalian amati dan memahami isinya. Jadi nanti pada video ini kita akan mengupas tuntas isi informasi daripada teks video tersebut. Kemudian nomor 7, menganalisa tujuan teks prosedur dari tayangan video. 8, menganalisa bahan-bahan yang digunakan pada teks prosedur. 9, menganalisa kata sambung yang digunakan teks prosedur. Dan 10, menganalisa langkah-langkah pada teks prosedur tersebut. Jadi, hari ini fokus kita adalah teks prosedur. Oke, are you ready? Thank you. Let's start from activity 1. What is a procedure text, or what is the meaning of procedure text? Yes, I believe some of you or most of you know what is a procedure text. That's right. Procedure text is a text that explains how people make or how people do something step by step. Do you understand what does it mean? Ya. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana orang atau seseorang membuat atau melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Bisa dipahami? Thank you. Next. Activity 2. What is the purpose of procedure text? Apa tujuan komunikatif dari teks prosedur? Iya. The answer is how to make or how to do. Bagaimana cara membuat atau bagaimana cara melakukan. Okay, I give you the example about this. How to make tea, for example. Bagaimana cara membuat teh? How to use handphone. Bagaimana cara menggunakan telepon genggam. Jadi ini adalah perbedaan how to make and how to do. Bisa dipahami? Oke, go on. Activity 3. There are some temporal conjunctions used. What does it mean by temporal conjunction? Temporal conjunction means kata sambung. Jadi, pada teks prosedur ada beberapa kata sambung yang biasanya digunakan. For example, first, pertama, second, kedua, third, ketiga, then, kemudian, after that, setelah itu, and then, dan selanjutnya.
next, kemudian, or finally, akhirnya. So there are some temporal conjunctions that you can use when you design or when you make a procedure text. And so on. Dan yang lain-lain. Jadi masih ada lagi kata sambung yang bisa kalian gunakan pada teks prosedur. Jadi ini adalah sebagian saja ya nak ya. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Activity 4, aktivitas keempat. Tadi pada tujuan pembelajaran sudah disampaikan bahwa aktivitas keempat adalah tentang the structure of procedure text, yaitu struktur atau kerangka teks prosedur. Okay, so in procedure text there are a structure. The first one is aim or goal or title. Maksudnya adalah tujuan. Untuk apa teks tersebut disajikan. Next, materials or ingredients, bahan-bahan. You can use materials when you want to do something. Ketika ingin melakukan sesuatu, maka kita menggunakan kata materials atau materi. We can use ingredients when we want to make something. Kita menggunakan kata ingredients jika kita ingin membuat sesuatu. So there is a difference between materials and ingredients. Jadi di sana perbedaannya nak ya, bahwa material ini jika ingin melakukan sesuatu, seperti contoh tadi, how to use handphone, or how to operate handphone, itu using material. But when you want to make tea, we use the word ingredients. Next, steps, langkah atau cara membuat atau cara melakukan. So, there are 3 informations of procedure text in the structure. Jadi, ada 3 poin pada teks prosedur untuk susunan atau kerangkanya jika kalian ingin membuat atau menyusun teks tersebut. Oke, bisa dipahami nak? Ya. Nanti setelah selesai presentasi hari ini, kalian bisa mempelajari kembali karena materi akan di-share di Google Classroom. Oke. Next. Activity 5. Sentences used in procedure text. Tadi di aktivitas 5 atau kegiatan 5 pada tujuan pembelajaran itu dikatakan bahwa kalian akan memahami kalimat yang digunakan. Oke. Sekarang kita perhatikan. The sentence used in procedure text is imperative sentence, yaitu kalimat perintah. Seperti apa kalimat perintah? So there is an example. For example, number 1, add a spoon of sugar into the glass. Tambahkan 1 sendok gula ke dalam gelas. So please you focus with the red word. Jadi perhatikan kata yang berwarna merah. Di sini dimulai dari kata add, artinya tambahkan. Ini adalah contoh kalimat imperatif pada teks prosedur, yaitu kalimat perintah. Jadi kita tidak memerlukan subjek, for example, I, he, she, you, ya, tetapi langsung diawali dengan kata kerja, yaitu add. The other example, contoh lain, stir well. Stir, kata kerja. Aduk rata.
Ini juga contoh imperative sentence. Next, cut into small pieces. Potong menjadi kecil-kecil. So please, you focus, you observe with the red words. Ya, jadi perhatikan kata-kata yang diberi warna merah. Oke. And then boil the water. Ini juga. Jadi kalimat-kalimat imperatif inilah atau kalimat perintah inilah yang akan kalian gunakan pada saat membuat teks prosedur. Oke, bisa dipahami? Ya. Activity 6. Observe and understand the content of the video. Di sini akan saya tayangkan video tentang cara membuat sesuatu. So please you observe, amati, and understand dan pahami the content, isi of the video, dari video tersebut. Karena setelah tayangan video, kita akan menganalisa how to analyze the content of the procedure text. Akan kita analisa secara tuntas isi dari video yang berkaitan dengan text procedure. Are you ready? Okay. If you are ready, let's start. Okay, thank you. So that is a short video about how to make fried rice. Okay, so after you observe and study, so now it's time for us to analyze the content of that video. Okay, are you ready?
Ya. Hari ini saya menggunakan warna merah putih karena berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya nak ya. Jadi hari ini tampilannya beda. Okay, so now let's us analyze the video of procedure text by answering the questions. So I will give you some questions about the text of the video. I hope you are still remember about the activity in that video. Okay, so let's start. Number 1. What is the aim or what is the goal? What is the title of the text? Okay, who still remember? Moza maybe? That's right. The answer is how to make fried rice. Good job. Okay, let's check the answer. Yeah, so your answer is correct. How to make fried rice. Are you ready to the second question? Okay, students? Yes. What are the ingredients? What are the ingredients? What do you need? Or what kind of the ingredients do you need for making fried rice? Okay? Najwa? 9J? Do you want to try? That's right. The answer is number 1, 2 cups of rice. Yeah, that's right. What else? 2 eggs. And then salt. And then white pepper. And the last one, some vegetable. Some onions. Okay, that's right. Okay, let's check the answer. Are you ready? Yes. The ingredients we need is 2 cups of rice, 2 eggs, salt and white pepper, some vegetable and onions, and then cooking oil. Okay. Next, question number 3. Who want to try to answer? The question is, what is the first step for making fried rice? Okay. Cynthia Ramadhani, 9F, do you want to try? Okay. The answer is pour 2 eggs to the hot pan, add some salt and cooking oil, and then stir. Aduk. Okay, that's good. Thank you, Cynthia. Let's check the answer. That's right. For 2 eggs to the hot pan, add some salt and cooking oil, and then stir. Very good. Okay. The next question. What is the second step for making fried rice? Who knows the second step? Okay. Nia Susanti, 9K, do you want to try? Okay. Yeah, the answer is pour the eggs into the bowl. Okay, that's right. Okay. Next.
The next question is, what is the third step for making fried rice? Who still remember? The third step for making fried rice. Chico maybe from 9i? Yeah. The answer is pour some cooking oil to the pan. Good. That's right. Pour some cooking oil to the pan. Yeah, that's correct answer. What is the next step? So there are five steps how to make fried rice, yeah? So this is the fourth step. Who want to answer? Yeah, Dewangga, Nanje, do you want to try? Or Najwa? Yes, the answer is pour some rice to the pan and add some vegetable and onion. Add some salt, white pepper, and some cooked egg to the pan. Okay, let's check the answer. That's right. The answer is pour some rice to the pan, add some vegetable and onions, add some salt, white pepper, and some cooked eggs to the pan. This is the fourth step. Next, what is the last step? Okay, Robianur, maybe? 9G. What is the fifth step? Yes, the answer is continue to stir the fried rice and serve the fried rice. So this is the fifth step or the last step for making fried rice. Yeah, let's check the answer. That's right. Continue to stir the fried rice and serve the fried rice. Okay, very good. And finally, now it's time to enjoy your food. So, there are some informations that you can find from the video talking about how to make fried rice. So from that video, you can find the information about the purpose of the procedure text, the ingredients of procedure text, and then the step of procedure text. So you have to remember that there are 3 points if you want to design, if you want to make a procedure text. Jadi pada teks prosedur itu harus kalian ingat kembali bahwa ada 3 poin yang harus kalian pahami pada saat membuat atau menuliskan ataupun mendesain sebuah teks prosedur, yaitu wajib ada title-nya, kemudian wajib ada bahan, dan wajib ada langkah atau cara melakukan atau membuat. Oke, activity 10. How many steps are there to make fried rice? Yes, I believe that all of you still remember that there are 5 steps how to make fried rice based on the video. Jadi ada 5 langkah cara membuat nasi goreng berdasarkan informasi yang ada pada teks video tadi.
Pada teks yang lain, mungkin ada 6 atau 7 langkah, jadi jumlah daripada langkah atau cara membuat itu based on the text, tergantung atau sesuai daripada teks yang disajikan. Do you understand what I mean? Can you get my point? Okay, thank you very much. Ya, terima kasih kalian masih mengikuti. Karena tidak ada sesi tanya jawab, nanti bisa kalian pelajari kembali materinya, bisa dilihat di Google Classroom, bisa kalian buka slide-nya one by one, satu persatu ya nak ya. Oke. So, what is the conclusion of our lesson today? Apa kesimpulannya? Ya. Tadi dari awal kalian sudah mempelajari tentang the definition of procedure text, yaitu pengertian daripada teks prosedur. And then temporal conjunction, kata sambung yang digunakan, like first, second, then, after that, and the others. And then communicative purpose, tujuannya, how to make or how to do. How to make if you want to make something, and then how to do if you want to do something. Okay. And then number 4, the structure of procedure text. Pada strukturnya atau susunannya atau kerangka teks prosedur ada aim, judul, kemudian ada material atau ingredients, bahannya, dan ada step-nya. Jadi ini harus kalian ingat. Imperative sentences, kalimat imperatif atau kalimat perintah yang digunakan pada teks prosedur. Oke. Kemudian semua materi tadi, video materi dan soal ulangan harian 1 tentang invitation atau undangan, itu semua akan diposting di Google Classroom. Jadi silakan kalian buka nanti nak ya, dan tolong kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan. Kemudian sebagai penutup, sekali lagi Ibu ingatkan, tugas kalian kerjakan karena kita tidak melakukan tatap muka secara langsung karena kondisi masih belum mengizinkan, situasi dan kondisi belum mengizinkan. Oleh sebab itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melaksanakan kegiatan seperti ini, tatap muka secara daring. Dan bagi kalian yang tidak bisa mengikuti, kalian bisa ikut bergabung mungkin dengan teman yang rumahnya lebih dekat daripada kalian, di rumah kalian atau tetangga kalian yang siswa SMP 1 juga, jadi bisa saling berbagi informasi. Sebagai penutup, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, keep healthy, keep spirit, always happy, selalu gembira. Walau bagaimanapun kondisi seperti ini harus kita nikmati, karena kita semua sama-sama merasakannya. But before we close our meeting today, so let's pray together. Amin. Jadi kita biasakan sebelum melakukan sesuatu harus berdoa, dan setelah melakukan sesuatu pun harus berdoa sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa
atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kurang lebihnya Ibu minta maaf jika ada salah kata. Dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya, minggu depan, presentasi dari Mr. Arif. Oke? Good morning, students. See you the next meeting. Bye-bye. I love you.